Mga kadods, mayroon tayong makina na 60E1. Yan ang Isuzu. Ito medyo mahirap hanapin to. Mga bagong dating. Yan o. Yan, bagong dating yan. Yan. Medyo mahirap ang makina nito. Mahirap maghanap. Yan, mayroon tayong bagong dating. Yan. So, condition to. Yan. Yan. Ito yung likod. Yan. Yan. Meron tayo 6 TE1 Isuzu. Yan. Tapos ito naman Isuzu din to. Ano bang makina nito? ETC. Ayun, chulat Hapon. Ito mga yan. Ito yung mga may dynamo pa nga Yung generator, dynamo. Spec nito, ano kaya spec nito? Yan mga kailangan nyo yan. Yan. Dynamo. Generator. Yan. Surplus Japan yan. Ito makina. Condition Yan. GG1 yan. Manual. GG1 yan manual. Yan Ayan. GG1 manual. So, for chip 1. Yan, okay na. Chip 1. 6 cylinder. Ano ba to? 6BB1. 6BB1 manual. 6BB1 manual. 10PC. 10PC. Manual lahat. Bagong dating. Ayan. Tawag na lang kayo sa number ko. 0928-763-6223. Surplus Japan. Ayan. Okay, tawag kayo dyan.